अच्छा जी, अस्सलाम अलैकुम। ख़बरें बड़ी बड़ी हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। एक दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी, मैंने कहा वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो बीच में जो है वो खबर थी कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो लोगों ने कहा जी कि तुसी साडा त्राह काट दिता है कि वज़ीर आज़म, असी समझा कि शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा। अब मैं कह रहा हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके ऊपर बात करते हैं। और एक सर जी, एक सच्ची स्टोरी, वो शहबाज गिल है ना, उसको मैं वैसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल वो बोंगियाँ मारता है, लेकिन उसने एक स्टोरी बताई है कि एक बंदे ने ख़ुद को आग लगाई है, और क्यों लगाई है, साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से। तो मैं मरीम नवाज़ के सामने एक और आप अपने साथ जो मैंने एक बंदे से मुलाकात की है उसकी आप बीती बयान करता हूँ, तो वो जो है वो भी आपको दिखाता हूँ, तो उसके ऊपर भी आपको स्टोरी बताएंगे। ठीक है, कश्मीर के हालात क्या हैं वो बताएंगे। पेट्रोल साहब जी, अगर पेट्रोल जुमे वाले दिन सस्ता ना हुआ जैसे कि हुकूमत बता रही है, तो फिर हम इसके लिए मुहिम चलाएंगे, बड़ी ज़ोरदार मुहिम चलाएंगे। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कह लें या जो भी आपको हकीकत बताएंगे, अवाम के लिए हम चलाएंगे। ठीक है। और वैसे तो मुझे आज एक बंदा कह रहा था कि सर जी अपनी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी बहाल करो, नून लीग के आप चमचे बने हुए होते हैं तो अपना काम करो। और ये वो, मैंने कहा भाई हम इसलिए वो अपनी पार्टी भी रख रहे हैं जस्टिस पार्टी, लेकिन हम तनकीद करते हैं, ये नहीं कि हम हुकूमत की हर बात की तारीफ़ करते हैं, कभी ये नहीं हुआ, आप मेरे चैनल देख लें। अच्छा सर जी, बात इधर से शुरू कर देते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर, वो जिसका वो एम्पोरियम माल भी है इस्लामाबाद वाला, उसने जनाब अली पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस्तीफ़ा टिकटों के हवाले से दिया है। और उन्होंने कहा जी कि इधर जो है ना वो बंदर बांट शुरू है, तो पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे के वो वैसे मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहता है। अब वो शामिल हुआ है या नहीं हुआ, इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म तनवीर ने आज़ाद कश्मीर के जो थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है, और उनको टिकट भी शायद नहीं मिला था, ये भी एक वजह बनी है। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जनाब कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके में धड़ाधड़ हिस्सा लें, और उसमें नून लीग भी ले रही है, तो उसमें गालिब इम्कान है कि जो 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें सारी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, ये जो है अपना PTI ये भी हिस्सा ले रही है। ठीक है, PTI भी हिस्सा ले रही है, तो वो जनाब अली जो बल्ले का निशान है ना, उसका फ़ैसला सर जी कल होना है, कल कि बल्ले का निशान इनको PTI को मिलना है कि नहीं। कल बड़ा बेंच, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच, वो जनाब अली फ़ैसला करेगा। ठीक है, तो एक तो ख़बर हो गई ये। दूसरी खबर, दूसरी स्टोरी सर, पेट्रोल के हवाले से वाज़े तौर पे ये जो हमारी शहबाज हुकूमत है वो आवाम के साथ धोखा कर रही है। मैं आपको बताऊं, देखें इतना पेट्रोल सस्ता हुआ, डीज़ल सस्ता हुआ, जंग से पहले जो हालात थे ना, अमेरिका इसराइल की जंग से पहले, उससे भी ज़्यादा सस्ता हो गया। तो लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने उसको कोई सस्ता नहीं किया और कीमतें बरकरार रखी, और लोगों की चीखें निकली है ना, लोगों की चीखें। तो लोगों ने कहा जी कि ये देखें ये क्या हो गया है। तो उस हवाले से अब इन्होंने पॉलिसी ये तब्दील की है कि जनाब हम 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बदलेंगे। इन्हें पता है ना कि 15 दिन और हम लूट लें, और बहुत लूट रहे हैं। खुद वज़ीर का बयान है पिछले कि हमने 72 अरब रुपया पेट्रोल से की मद में कमाया है। किससे? अवाम से। शर्म वाली बात है, वैसे शर्म वाली बात है। तो अगर जुमे वाले दिन ना किया तो हम भरपूर तरीके से मुहिम चलाएंगे, और फिर जस्टिस पार्टी को भी हम मैदान में लाएंगे। आप भी इसके मेंबर बने, और अगर आप चाहते हैं कि हम हुकूमत के ऊपर
हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ़ करें और बुरे कामों के ऊपर तनकीद करें, तो आपको भी हम जस्टिस पार्टी का मेंबर बनाएंगे। जो दोस्त मेंबर बनना चाहते हैं वो हमें राब्ते में रहें, हमें अपना वॉइस मैसेज करें, अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह बाद में मांगूंगा, अभी सिर्फ मेंबर बने आप, ठीक है ना जी। तो ये करेंगे पेट्रोल की कीमतें अगर कम ना हुई तो, ठीक है। अब आएँ जी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी ये है कि मरीम नवाज़ ने, आपको पता है, शुरू बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, हमें अक्सर सारे प्रोग्रामों की तारीफ़ करते हैं। मैं सर जी बुनियादी तौर पे ना नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को ज़्यादा पसंद करता हूँ, और शहबाज शरीफ चूँकि गिमिक्स ड्रामे शरामे करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा इधर से उनकी तारीफ़ के हवाले से थोड़ा से तनकीद भी हम कर देते हैं। मरीम नवाज़ ने एक प्रोग्राम शुरू किया, साफ़ सुथरा पंजाब, ठीक है। अच्छा, साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो हर इलाके या ज़िले में अलग-अलग चल रहा है, और उसमें जो मुलाजमीन रखे गए हैं ना, लाखों की तादाद में, ये घपला आपको मैं अपना आप बीती समझ के बता रहा हूँ, एक आपको वाक़या सुनाता हूँ तो आप ख़ुद कहेंगे। तो वो एक प्रोग्राम चला कि जी एक बंदा था, उसने कहा जी वैसे तो मेरी तनख्वाह ये है 40,000 है साफ़ सुथरा पंजाब में, ये सफाई करने वाले, तो लेकिन मुझे जो ठेकेदार है वो आधे पैसे देता है, 19,000 या 20,000 देता है, तो बाकी वो खुद रख लेता है और मैं सिर्फ जो है ना वो हाज़री शाज़री लगाता हूँ। तो उसने कहा जी मुझे पैसे दिए जाएं। तो जब उसने एहतजाज किया तो उसको साफ़ सुथरा पंजाब के डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। जब उसको निकाला तो उसने बाहर आके तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, ठीक है। ये वाक़या मशहूर हुआ है, इसके ऊपर सारे लोग कर रहे हैं ये वाक़या। अब मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं लाहौर में, मेरा 1 टर्नर रोड पे ऑफ़िस है लाहौर हाई कोर्ट में, तो ऑफ़िस में मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो मुझे एक मिलने वाला आया, कोई आया मिलने वाला ना, मैंने कहा यार, कहता है सर मुझे कोई जॉब शाब चाहिए। मैंने कहा क्यों, तुम जॉब नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे? तो उसने कहा जी मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ कर रहे हो? कहता है साफ़ सुथरा पंजाब में जॉब करता हूँ। तो वो लेकिन मैं काम नहीं करता, सिर्फ तनख्वाह लेता हूँ। अच्छा जी, जो उसने तफसील बताई ना, यकीन करो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इतना मरीम नवाज़ साहबा मेरिट की और सफाई सुथराई की बात करती हैं, और ये देखें कितना बड़े घपले हो रहे हैं। ये लाजमी आप इसको शेयर करें इस वाक़े को। तो मरीम नवाज़ साहबा, वो आपको मैं बताता हूँ, वो बंदा, मैं नाम शाम नहीं बताता, वो नाम बाद में बता दूंगा अगर किसी ने पूछा तो उसने कहा जी कि मेरी 40,000 तनख्वाह है साफ़ सुथरा पंजाब में, और ठेकेदार ने कहा है कि आप सिर्फ 20,000 आपको मिलेगा और बाकी 20 मेरा है, क्योंकि मैं आपको नौकरी पे रख रहा हूँ, और आपका काम ये है कि आप हर रोज़ सुबह आएंगे, हाज़री लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे और चले जाएंगे, बस, और कोई काम नहीं है। इसलिए वो कह रहा था वकील साहब मुझे आप अपने दफ्तर में रख लें। मैंने कहा यार ये तो अजीब बात आप कर रहे हैं। कहते सर जी ऐसे ही चल रहा है, सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, ये अब मेरे साथ ये चीज़ कहानी बीती है मेरे साथ। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये इतना चूना लगाते हैं लोगों को। कहते जी ये हर जगह यही हो रहा है। और अब ये वाक़या भी हो गया गुजरांवाला में, जो बंदे ने आप आग लगाई है ना, ये बिल्कुल 100% ठीक है। ये ठेकेदार आगे बने हुए हैं, वो आधे पैसे देते हैं और वो कहते हैं सिर्फ हाज़री लगा दें और बस अंगूठा लगा दें। सुबह सुबह 9 बजे जाता हूँ तो 9:15 बजे कहता है मैं वापस आ जाता हूँ अंगूठा लगा के, तो लिहाजा मुझे कोई नौकरी दे। तो ये मरीम नवाज़ साहबा आपकी आँख के नीचे ये हो रहा है काम। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दें। ये जो ठेकेदार हैं ना, ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये 50% से ज़्यादा साफ़ सुथरा पंजाब में ये काम हो रहा है, बाकियों में भी हो रहा होगा। ये आप खुद, मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे लोग किस तरह घपले करते हैं, और ये हर जगह हो रहा है। हमारे टैक्स के पैसों के साथ क्या हो रहा है, ओ भाई दिल खून के आंसू रोता है। यकीन करो जब ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं ना, तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये हो रहा है। हमारे जहाँ मेरिट की हम बात करते हैं, या वहाँ ये हो रहा है।
تو مریم نواز صاحب ادھر توجہ دیں، یہ سچی باتیں ہیں، ادھر توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب جی اگلی ہماری ایک سٹوری ہے ریٹائرڈ ملازمین کے حوالے سے، وہ میں نے خبر بھی دے دی ہے۔ اور دیکھیں امریکہ میں اگر آپ ریٹائرڈ ملازمین جو پاکستان میں ریٹائرڈ ملازمین ہیں نا، اگر ان کو امریکہ کا پاسپورٹ مل بھی جائے تو امریکی حکومت جو اولڈ ایج بینیفٹ ہوتا ہے، بزرگوں کا جو بینیفٹ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، میری یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ اور یہ بھی ایک بزرگ ہیں، ان کا بھی ذاتی تجربہ وہ اپنا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے نا، یہ ذاتی تجربہ بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، آج ہماری یہ بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی بہت شکریہ سر جی اپنا نام بتا دیں۔ افتخار احمد۔ افتخار احمد، یہ جناب ہمارے گروپ لائف انشورنس کا جو کیس ہے اس سلسلے میں آج برمنگھم میں ایک دن کے لیے آیا ہوں، تو ان سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بہت تو شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ ملنے آئے ہیں۔ میں نے ان کو سر جی کیس کے بارے میں اپڈیٹ دی ہے، آپ کو بھی یہی دے رہا ہوں کہ گروپ لائف انشورنس کی ابھی ڈیٹ نہیں لگی، قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے اور سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، انشاءاللہ 80% ہمارا کام ہو گیا ہے۔ تو یہ افتخار صاحب کو بھی میں نے تسلی کرائی ہے اور ان کی معرفت آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ایک دن آیا ہوں تو ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات تو ہماری تھوڑی سی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کوسٹا کی کافی شافی پی ہے تو ہمیں بڑا مزہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی کر رہا ہوں کہ یہ کیس ہمارے حق میں بزرگوں والا ہو جائے۔ تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا سر جی، ابھی جو افتخار صاحب کو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ پاکستان میں پہلے تھے، اب اپنے بچوں کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد یہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم پاکستان سے امریکہ گئے نا اپنے بچوں کے پاس، تو انہوں نے ہمیں پاسپورٹ دے دیا، تو بعد میں اولڈ ایج بینیفٹ جو ہوتا ہے نا وہ ملنا شروع ہو گیا ان کو، تقریباً $600 پر منتھ، میاں بیوی کو بھی 600، ان کو بھی 600۔ تو کہتے ہیں بعد میں انہوں نے پوچھا جی کہ آپ 8 مہینے ہمیں ملتا رہا ہے، تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے پاکستان میں، تو انہوں نے کہا جی میں 19 گریڈ کا آفیسر تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب آپ کو پاکستان سے بھی پینشن ملتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ملتی ہے، بالکل ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے ظلم یہ کیا، آپ دیکھیں ظلم یہ کیا، امریکہ کا کتنا بڑا امریکہ ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ کیا، ان کے ساتھ کیا کیا، سٹوری ہے بتا رہے تھے کہ جناب امریکہ نے کہا کہ آپ کو جو ہم نے 8 مہینے پیسے دیے ہیں نا $600 کے حساب سے، تو وہ واپس کریں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارا پاسپورٹ یہی ہے، ادھر ہی ہے، ہمارے خرچے ہیں، ہم بوڑھے ہیں، 81 سال میری ایج ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی قسطوں میں کر کے آپ ہمیں پیسے واپس کریں، ہم آپ کو اولڈ ایج بینیفٹ نہیں دیں گے۔ اور یہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو واپس کیا ہے۔ یہ دیکھیں سر جی امریکہ کی، یہ آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ ویلفیئر سٹیٹ ایسے ہوتی ہے؟ بھائی اگر ہمارا پاکستانی یہ ان کو پاسپورٹ امریکہ کے مل گئے ہیں، کل کو پاکستان والے کہہ دیں کہ جن کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں وہ یہاں پینشن کے بھی حقدار نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی میرے بچے اچھے ہیں، میرے داماد اچھے ہیں اور میرے بیٹے اچھے ہیں، وہ ہمیں پال رہے ہیں، ورنہ تو ہم بہت پریشانی میں ہو جاتے۔ تو امریکہ سر دیکھیں یہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے، اور اب ان سے وہ انہوں نے دیے ہوئے پیسے بھی واپس لے لیے ہیں۔ اس کے اوپر کمنٹس کریں سر جی، آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں۔ گھر میں رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ گھر کے بندہ کھانے کھاتا ہے۔ یہ چوہان صاحب کھانا بنا رہے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ بھنڈی میری فیوریٹ ہے، ڈش ہے، تو میرے لیے بنائیں، ڈالیں سر جی بھنڈی۔ یہ مسالہ بنا دیا ہے، یہ بھنڈی ڈال رہے ہیں، یہ دیکھو۔ اور یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ چوہان صاحب بنا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں صرف میں دیکھ رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے بڑا۔ میں نے کہا بھئی اندر میں گھر جا کے نا میں بھی یہ کام کروں گا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھنڈی بن رہی ہے جی، آ جاؤ جس نے بھنڈی کھانی ہے آ جاؤ، بالکل میری فیوریٹ ڈش ہے بھنڈی۔ جی جدھر میں نے اسٹے کیا ہوا ہے نا برمنگھم میں، تو یہ جاپانی جو ہے نا یہ ٹوائلٹ ہے، یہ جاپانی ٹوائلٹ، تو یہ ریموٹ کے ذریعے ہی کھلتا ہے، اور ریموٹ کے ذریعے ہی یہ دیکھیں اب ریموٹ میں دبا رہا ہوں، یہ ریموٹ کے ذریعے کھل گیا۔
بڑا پیارا گرم گرم جو ہے نا یہ اس پہ لگتا ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں تو گرم گرم لگتا ہے. اور پھر ادھر آپ نے اگر استعمال کر لیا ہے تو پھر اس کو آپ بند کر دیں، یہ بٹن سے ادھر سے بند کر دیں. یہ بند ہو گیا. کیسا ہے؟ خوبصورت ہے. آخر میں یہ دیکھیں گی برمنگھم کا خوبصورت نظارہ. آئے ہائے ہائے، یقین کریں ادھر چلنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے نا. یہ بالکل اوپر ڈھکا ہوا ہے اور یہ تنگ سی گلی ہے ایک، اس میں سائڈوں پہ فٹ پاتھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بہت زبردست ہے. یہ دیکھیں، آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ پیچھے سے بھی میرے دیکھ لیں، اور یہ آگے سے یہ دیکھیں کیسا خوبصورت نظارہ ہے سر. قدرت کے بھی ادھر کمال ہے سر جی، قدرتی حسن بھی ادھر بہت ہے، اور حکومت کے بھی بڑے اچھے ہیں. تو حکومت کے انتظامات بھی اچھے ہیں، قدرت کا بھی یہ کمال ہے. دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے. آج موسم بھی اچھا ہے، 20 ٹمپریچر ہے. برمنگھم میں ہوں آج، کل سے انشاءاللہ مانچسٹر پہنچ جاؤں گا، تو پھر آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا انشاءاللہ. یہ آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتانا.